Mungu anafanya haya mambo yote. Na mtu amekuja na kipengele kutoka kwenye maandiko. Wewe unapata ili mradi tu umesikia imetoka kwenye Biblia. Mtu ameridhika. Ni hivyo na anabaki ni hivyo. Kujua Mungu ana hasira, Mungu anakasirika na mambo yote. Pasipo na kujali je, imetolewaje. So, kama tunasema kwamba Biblia inaweza ikasomwa vibaya. Ndio maana kuna umuhimu wa maandiko kufundishwa na kuelezewa vizuri. Sio tu kubakia na kwamba chochote chenye kimetolewa venye kimetolewa nje ya muktadha na yaani hena hao tu venye kimetolewa. Bora umesikia yeye imeandikwa kwa kwenye maandiko. Unabaki utapinga maandiko. Au huwezi kupinga maandiko. Lakini tujue kwamba Biblia inaweza ikasomwa vibaya. Ndio maana kuna umuhimu wa maandiko kufundishwa na kuelezewa vizuri. Maana kumbuka kwamba hii Biblia haikuandikiwa sisi. Haijaandikwa kwa wakati wetu huu. Imeandikwa yani zamani. Kitambo, muda wa kitambo. Na ukumbuke kwamba watu ambao wameandikiwa wakati ule ama nyakati zile ambazo Biblia iliandikwa ni watu ambao walikuwa kwenye tamaduni zao, walikuwa na lugha zao tofauti na lugha ambazo tunatumia leo, tofauti na tamaduni ambazo tuko ndani leo. So hatuwezi kwa sababu ile lugha ambazo walikuwa wakitumia na tamaduni ambazo walikuwa ndani, hizo zilikuwa zao za wakati ule. So hiyo linatupelekea tujue kwamba hao watu ambao waliandikiwa Biblia nyakati zao lugha zao, tamaduni zao zilikuweje. Kwa sababu sasa leo hii miaka imeenda, miaka mingi sana. Yaani na tamaduni ambazo tuko ndani leo za kwetu hivi, tamaduni tofauti na za kwao. Tunatumia lugha tofauti na zao zinazotumika. So ni kuwa patient na kujifundisha kwa utaratibu. Na kufundishwa kwa utaratibu. Usibakie kuamini kwamba chochote tu chenye kimetolewa kwenye Biblia ni correct, kiko sahihi, kiko sawa. Manake hiyo ndio imepelekea watu wengi kuwa kwenye utumwa. Na imefanya watu tuone kwamba katika Biblia kama vile kuna sura tofauti za Mungu. Na maana kuna watu wengi wanaamini kwamba Mungu wa Agano la Kale, wanajua hivyo, Mungu wa Agano la Kale ni Mungu wa kulipiza kisasi, ni Mungu wa mauaji, ni Mungu wa mambo kama hayo. Lakini wanajua kwenye Agano Jipya pale kuna Yesu. Hapa kuna neema. Kuna neema, lakini huko Agano la Kale kuna mapigo, kuna mafuriko, nini na mambo kama haya. Wakijua Mungu wa huko alikuwa ni Mungu moto ulao. Sio wa kuchezewa. Lakini tunaona Mungu ni yule tangu mwanzo. Siku zote yeye ni Mungu wa neema. Yakobo ametuandikia kwamba yeye ana kivuli cha kugeuka. Yeye ni Mungu asiyebadilika. You can imagine Yakobo mwenye alitumia hivyo vitabu vya Agano la Kale. Anakuja na anakuandikia kwamba Mungu ana kivuli cha kugeuka.
Anasema kwamba Yohana, yeye ni ya kwamba Mungu ni nuru na wala giza lolote hamna ndani yake. So na ni watu ambao walitumia maandiko ya Agano la Kale, tumia hivyo kwamba Agano la Kale ambayo yalikuwa yanaitwa maandiko matakatifu. Ni watu ambao wametumia hayo maandiko ambayo leo hii watu wengi wametumia hayo maandiko kuelezea tabia ambayo ni nje kabisa na tabia ya Mungu. Yaani wametumia kuelezea Mungu muuaji, Mungu wa ajabu kule, Mungu ambaye anaweza akafanya chochote, Mungu ambaye anaua maadui na mambo kama haya. Lakini unaweza kuimagine mtu ambaye alitumia vitabu vile vile anakuja na kuandika kwamba Mungu ni nuru na wala giza lolote hamna ndani yake. Sasa inatupelekea kujiuliza maswali. Kujiuliza maswali. Tuuliza kwa nini basi kama haya mambo yameandikwa kwenye hivi vitabu. Kwa nini yameandikwa hivyo? Kwa nini iliandikwa hivyo na kwa nini? Watu ambao waliandikiwa walikuwa na fahamu gani? Walimuelewaje Mungu? Walimjuaje Mungu? So unapata ile ambayo tunaendelea, na mimi nitaendelea kuweka wazi. Tuendelea kuweka wazi tabia ya Mungu na kumwelezea vile ambavyo Mungu alivyo. Na naamini kwamba Mungu ni mwaminifu, atatujalia kuwa na safari njema katika hili. So lakini ujue kwamba siku zote Mungu ni Mungu anayekupenda. Yaani Mungu anakupenda. Mungu sio Mungu anayekuwazia mabaya. Usije ukaona wanadamu wanainuka na kusimama kinyume na ukafikiria ati na Mungu ndivyo alivyo. No. Mungu sio Mungu anayekuwazia mabaya. Ni Mungu anayekupenda sana. Simame kwa miguu yetu. Nataka kufungua kinywa chako, mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu kwa ajili ya upendo wake.